E pomia pompe zelishu ane rotmenshu andu Yemba TV ishingo inshu mesako. E pomia pe zelishu ane rotmenshu andu Yemba TV ishingo inshu mesako. Memiam tungunu pompe lokete a mesako. Nyinga fosui entre fosui eshingo alepe e misinga ane lemu ngu ntapia mentopia mamagambia natma fondom gang anga net esune a Canada ming fundro a flenti ngo pompejo akokole ante mes akowo pa am patum pianu pompe lopute a mes ako menzong e yefo ante la jaman poke anen zamle voa na mesang sambia ngu ntapia mentopia me merembia ngo nge akunka no incidente mingupa ago amia le karwop asingo mo onus pompezang pute anemes ako ali la jopa bing selukle ashe anenu achela yemba mbom takazini akisanet asi akoje pubi asinte bing sana pupa mo sofo sapgu Jeremie yemeno mbute E pomia pompe kuminang te pon nkete amesako anezon. Lemu ngun tapia mentopia mgambia ante mbafu mge. E pometem mgo ndenge nyinga fosui ante fosui ago alepe e misinja alombute elmu anezon wopa natuma fondo mngang ak fomentemba nzile putupup akambing nga net fo anenzum tsom tgo melgum anmsang trongo tapia mentopia mgambia sone a Canada akango tum sono popa anulumu meyei alkhule melongkwet mbuti alafo atinin sutri engro mumfo alko popa ntongmenu ezane alko ntunju ndi nto emba ezi zizana ezimitongole Yemba TV eti lite Canada coming for anu wolgo na mo mi akashi nongre de pintri etang mo mi alela agopungo zumtet anu sang tuko wo angwet beloy nchu ezi e ponte Canada pol a America bumak akami ngopu pam non sembo alikhle e pofu e bi posingo anmela antungong America po Canada polge nyere al azop ndre enonkure nongwet elongo lemu bafu user Yemba user famille bafu New England nkela user kolanot bingo mbo natma alkeming fo ane lela mepa ago anenzumta anemsangtuko alenzung nkwo awo kanga pum ndoksune a flenti kakibingo ko flenti pa iligo flenti ko kembo pompe zesi enongo ndrite Menzong otende menzong eye fo fondom gang ala German akanen zumle vo ane mesang sambiangun tapia mentopia merembia ngosi eno ngre amia le carré mia le carwongwet akesi mpopa ngo at amia frela ati melami mesi eno mbete anulmu pa atisirkle melonku entenyine bingobo poligoton ko anzma pe popa binge actual awpo mogolisi ma menzong agoy fo pa fo nyel ay pingoton ko jele nselege yize yfo mbonte alitseji anankanga menzong mpe Olivier Germain Taf apeti mpeju Menzong pofo in German pour les lezier an levu non kemial kawop ala German le karmet wa a pour non bute ale pour que le corps te e pofo et puis pour en German pour zop pour net nchi etale ale chente ou pa a te tromfo no le kawomet te tromfo no Menzong ante German mosbo Douglas altenju inzimuhe echon la pa achutezop akezing pop pa le natsop eu ngopop pa kwantezop po fritezop apingopop
an wala jopa a mi zan fo zan non jam on kinye emi pok kwang alon kurala en pok kwang alon kura fo de ji ngometu bi fo non die ale hele mel an semanzon e pon jaman e po fo ante jaman pa a endi ma fon kama so lihimet ele fo mi apim fo nkwati ntom pomia pa pop inasi incho ngota ancho nti amazon womet e po pikmi ngo chetom fo po to tro nzani de ak ande chol kendinga pa a endi so Douglas yimigo a chetom fo menzon e po fo ante jaman ane ton pa a pakapim fo de rekele le cartomet e pa emotional ali rekele mujamo ket nse kele mishijo ngo agwa apa a ngo mtiati emimijo pakami me nzenzem embete akwa menjilang lekak eloshi elopoti alafo alongondanda meleshu menzomet agchendele e wondri menotimi emi pontin jaman por poncho tenet entselgen non dingtamgung embang non terende mezizimfo enjo ya ashi inja incheti injen cheti pa mwe miyen incheti menza la ayen cheti no pa a kimi menzo aso mama kap kundongo nzani mo ngi wang kundongo mudupu ale la met alo ngoni metonle ale la pofu ante jama mpefon nunya anezi ne yemba po atchela atonwo ngo ala sinte ante eto atang momian ka azini ego yimeketse etonwo pa a elongo alo nzini ewonku popo mno anyingi akon alize ashungne yemba aleti politong bingre atchela ayemba ngezini esinon tenetonwo pa mbo nwet mba yimitongole academy yemba mo ronde metenje epi zenu ane yemba Olivier Tafwemewe akizun tsomoku tenko ngomba rangwet nga yitujujo yijo pompe etong atsonwo pa a role peti ngomong mompe Emelda Vonken Dan me fiam me tête le croix me ta Togo Sambia le pas le veau le goût Apo Le chon yamba asingombong lipingsi entong nju mbing zemetchala azinkumbumbong tok bomenja awongote tsang mbommo matong ye mo isufo nsabagu Jeremy akiping sommonk azini ante sinte malopa andu ante to ante tison tsang ante pakala amonet ali khile ninga wa wankhu ke wankhu go ngomyam lu ke ngwa mizizi wankhule mopogo nati ishi antumba gamet enzi no pollution na ala ayamba zino politi enzi na wa plutong menzi ni mezangala ni metsula Paleopa poshu mbunzi nemutsuta punzani anel azompe anemitshela mompe tepe kenyiwe yimole kenyiwe Pompege sote kote on pelezro amesako ulo lela eshon aleghle ngante a yaunde anganke ndokson aleghle antepral a menwet mewe angomna ngomna eyeshe tefo ane lela jonzum tsoble kwa melegem anemsang sambia ngonta pia mentopia magambia lezenti eshingole itoe Peter Mbong apiento a mayo loti agide ambunkong a Cameroon ashapopa nkumne amo mboke God live toi mo ana angkhatang te tore engupia ngala a Cameroon mo polbia ngotet fanfola a Cameroon akinenga yingni ana mo amekati ana lela nsoblukwa miligam
an sangwo impeula indoro intso itoe Peter Bongo alishila yimanja awapa angongomna pakala aminwet ishi mo awomet apinga ifogombo akizingleko impezilishile mo itoa Peter Bongo alwa nzunkwizi ini antemiamyanka azinoyi mo injezi ini amumukochfo maleopa indu polsanu anayinko olugomite chwamfontema pakala pa amatongama flensinga enam alipinko anongo ola tansa nsabluvu amugam o enko pupa increase ini timbing kuntu nto matoi nje antu pakala alo antu pakala alibialem aje ingo piao ifongo anongo ola nsa pia mentori imbing fo matoi nje antu limbe malepa andu ntu fako ago nzingshim Ingo Pierre Indengi Mark Mazanto Injento Kumbo Antumbui Aro Injungota Into Mazanto Injento Bamenda Aro Inju Ingo Lukwa Mapping Fo Insarni Injento Yokaduma Aro Ngongomna Injum Ingo Pierre Amakiping Fonti Yokaduma Intoi Inje Antu Parle Amvunkong Pamaton le no Malopa Ando Mayoluti Akazongo Inju ingu lukwa temakiping ninga yingnish izo anweketi ndorsune ach tetchwan for pakala aminwet ishi apingash up amet ingon nanga nelingzi mo Godlief Bokitwa akizinongo nangao mo Godlief Bokitwa agoping fopa igomba ijutimela ami akanzang nanga ziling tenshu azang inku teta ampe kimteling mo etoa Peter Bongo agoping nanga ling pupa ekwinigormofa imi mo boki Godlief toi akiping non groma le pa ando ana yinko le liot song ana yinko le liot mitchitupong ano la mbingzingo ana yinko le tra te ipomia ponanga ante mboni bo pomia pompe mtsingo wo shimbong abompe alijo anji Yemba TV ane jolela mesarnaweteza alijo pa akokole sinon tropu Anu anongole pompepe andonji Yemba TV mpeju. Sous la supervision générale de CELI, Comité d'études de la langue Yemba, l'Académie Yemba lance le challenge 20 000 mots en Yemba. Et oui, 20 000 mots en Yemba est un dictionnaire en langue Yemba qui vient booster le niveau international de notre langue en l'intégrant dans le nouveau vocabulaire de la mondialisation. Ce grand chantier de langue connaîtra son premier palier en juillet 2022 et réunira autour d'une table les grands experts de la langue Yemba pour décider et intégrer le Yemba dans la mondialisation avec la réalisation d'un super dictionnaire de 20 000 mots minimum. Yemba la Pour réussir ce grand chantier linguistique, l'Académie Yemba a besoin de vos soutiens multiformes, intellectuels et financiers. Contact Mobile Money, plus 237 650 29 56 20, plus 237 670 93 83 70 et Orange Money au plus 237 693 91 87 63 et lien PayPal. Rejoignez-nous et faisons rayonner notre langue, notre culture. Hachizim do pranti kengritsi, dindong wanjit fule shwe.